बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलती हुई आलमी सियासत, पाकिस्तान, मशरक वस्ता, इमरान खान और चीन रूस इत्तेहाद की नई कहानी। क्या भारत वाकई पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है या सिर्फ एक नई सफारती चाल है? आबनाए हरमस में बढ़ती कशीदगी, क्या दुनिया एक ऐसे धमाके के करीब पहुंच चुकी है जो आलमी मईशत हिला दे? इमरान खान की जेल में तभी जांच, सुहेल अफरीदी की मुलाकात पर पाबंदी, आखिर अडियाला के अंदर क्या हो रहा है? प्यूटन का चीन पहुंचना, क्या रूस और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ नया आलमी इत्तेहाद बना रहे हैं? जनूबी एशिया से मशरक वसत तक क्या दुनिया खामोशी से एक नई सरजंग में दाखिल हो चुकी? अगर आबनाए हरमस बंद हुई तो क्या तेल, मईशत और आलमी सियासत सब कुछ बदल जाएगा? भारत पाकिस्तान कशीदगी में अचानक नरमी की बातें क्यों शुरू होगी? आखिर पस पर्दा खेल क्या है? क्या इमरान खान अब भी पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े ताकतवर किरदार हैं, हत्ता कि जेल के अंदर से भी? ट्रंप, प्यूटन, शी पंग और मशरक वस्ता, क्या दुनिया नई आलमी सफबंदी की तरफ बढ़ रही? रूस और चीन की नाकाबिल शिकस्त दोस्ती, क्या ये अमेरिका के आलमी असर रसूख के खात्मे की इब्तिदा है? आज हम आपको लिए चलते हैं और आज की जो अहम खबरें हैं, इंटरनेशनल जो है, वर्ल्ड न्यूज़ जो है, उसके को आपको अपडेट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एशिया और आलमी सफारतकारी से मुतल्लिक बयानात पर दुनिया भर में बहस जारी। मशरक वस्ता में स्टेट ऑफ हरमस एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है। चाइना और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान टेक्नोलॉजी और तजारत की नई कशीदगी, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में महदूद सफारती नरमी की क्या राय है? आलमी मंडियों में तेल की कीमतों पर मशरक वस्ता के सूरत हाल के असरात, रशिया और चाइना के बढ़ते स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर मगरब की तशवीश, गजा और आलमी और मशरक वस्ता के सूरत हाल पर आलमी ताकतों के दरमियान इख्तलाफात जो है वो बरकरार है। आलमी मईशत में महंगाई, शरह सूद और तजारती गैर यकीनी सूरत हाल पर नए खदशात हैं। सोशल मीडिया और AI टेक्नोलॉजी के बढ़ते असरात पर नई आलमी बहस है। जनूबी एशिया में दफाई और जोग्राफी सियासत एक बार फिर आलमी मीडिया की सुर्खियों पे। दुनिया इस वक्त एक ऐसे दुराहे पर खड़ी है जहां हर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जनूबी एशिया से लेकर मशरक वस्ता तक और मॉस्को से बीजिंग तक आलमी सियासत में नई सफबंदियां सामने आ रही। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मुमकिन महदूद नरमी, आबनाए हरमस पर बढ़ती कशीदगी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत और सियासी हालात और रूसी सदर पुतिन का चीन का दौरा, ये तमाम वाक़यात दरअसल एक बड़ी आलमी तब्दीली की झलक पेश करती है। भारतीय मीडिया और सफारती हलकों में इन दिनों ये बात ज़ेर बहस है कि नई दिल्ली पाकिस्तान के साथ लिमिटेड हो, यानी महदूद नौयत की नरमी पर गौर कर रहा है। अगर ये दोनों ममालिक के दरमियान कई बरसों से कशीदगी का शिकार है, मगर खित्ते की बदलती सूरत हाल भारत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी पर मजबूर कर रही। भारत इस वक्त दो बड़े दबाव का सामना कर रहा है। एक तरफ चीन के साथ सरहदी कशीदगी बरकरार है, जबकि दूसरी तरफ अंदरूनी सियासत और मुआशी चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में नई दिल्ली शायद ये समझ रहा है कि पाकिस्तान के साथ मुकम्मल महाजराई बरकरार रखना इसके लिए तवील मुद्दत में नुकसानदेह हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से भी बारहा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि खित्ते में अमन ही तरक्की की ज़मानत है। ताहम इस्लामाबाद हमेशा इस बात पर जोर देता आया है कि कश्मीर के मसले के बगैर मुस्तकिल अमन मुमकिन नहीं। यही वजह है कि किसी भी मुमकिन तनाव या नरमी की राह में सबसे बड़ी रुकावट मसला कश्मीर ही रहेगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत अगर वाकई ताल्लुकात में बेहतरी चाहता है तो ये महज बयानात से आगे बढ़ना होगा। सफारती ताल्लुकात की बहाली, तजारत की बहाली, वीजा सहूलतें और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पायदार अमन जैसे इक़दामात इत्मीनान साजी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि दोनों ममालिक की सियासी क़यादत इस वक्त ऐसे फैसले के लिए तैयार है। भारत में कौम परस्ताना सियासत और पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात इस रास्ते को आसान नहीं बना।
इसके बावजूद आलमी ताकतें खसूसन अमेरिका और चीन खत्े में इस्तेहकाम चाहती, क्योंकि जनूबी एशिया की कशीदगी आलमी मईशत और सलामती पर असरअंदाज होती। अब चलते हैं थोड़ा सा मशरक़ वस्ती की जानब। अब नाए हरमस जो है, मशरक़ वस्ती का असल मरकज तसादम जो है वो क्या है कि मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी का असल मरकज अब गजा या शाम नहीं, बल्कि अब नाए हरमस बनती जा रही। दुनिया की तकरीबन 1/3 तेल की सप्लाई इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरती है। यही वजह है कि हरमस में मामूली तनाव भी आलमी मंडियों में भूचाल पैदा कर देता है। ईरान बारहा ये इशारा दे चुका है कि अगर इस पर दबाव बढ़ाया गया तो वो अपना हरमस बंद करने पर गौर कर सकता है। दूसरी जानब अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस रास्ते को हर कीमत पर खुला रखना चाहते हैं। यही तसादम दरअसल मौजूदा बहरान की बुनियाद है। माहिरीन का कहना है कि अगर हरमस में बाकायदा फौजी तसादम हुआ तो इसके असरात सिर्फ मशरक़ वस्ती तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें जो है वो आसमान को छू सकती हैं। यूरोप, चीन, भारत और जापान जैसे ममालिक बराह रास्त मुतासर होंगे। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। चीन खासतौर पर इस सूरत पर गहरी नजर रखे हुए है, क्योंकि इसकी तवानाई की जरूरत का बड़ा हिस्सा खलीजी ममालिक से पूरा होता है। यही वजह है कि बीजिंग हालिया बरसों में सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ तल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की पोजीशन भी दिलचस्प है। वाशिंगटन एक तरफ इसराइल की मुकम्मल हमायत करता है, जबकि दूसरी तरफ वो ये नहीं चाहता कि खित्ता एक बड़ी जंग की तरफ जाए, क्योंकि ऐसी जंग आलमी मईशत के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है और अमेरिकी इंतखाबात पर भी इसके असरात जो है मुरतब हो सकते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत के बारे में। इमरान खान की तबी जांच और सियासी सूरत पाकिस्तान की दाखिली सियासत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अब भी सबसे अहम मौजू। अडयाला जेल में इनका तबी मुआयना मुकम्मल हुआ, जबकि डॉक्टरों ने इनकी मुतासरा आंख का दोबारा मुआयना भी किया। इमरान खान की सेहत के हवाले से हर खबर फौरी तौर पर सियासी रंग इख्तियार कर लेती। इसके हामियों का मौक़िफ़ है कि इन्हें मुनासिब सहूलतें फराहम नहीं की जा रही, जबकि हुकूमती हल्के के ये कहते हैं कि इन्हें तमाम कानूनी और तबी सहूलतें हासिल हैं। इस दौरान एक और अहम पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है जब वज़ीर आला KP के सोहेल अफरीदी को इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात से रोक दिया गया। इस वाक़े ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी। कुछ लोगों का कहना है कि हुकूमत इमरान खान को मुकम्मल सियासी तन्हाई में रखना चाहती, जबकि दूसरों के मुताबिक जेल कवानीन के तहत मुलाकातों पर पाबंदियों के मामूल का हिस्सा है। इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमातों में शुमार होती है, अगरचे पार्टी को शदीद दबाव, गिरफ्तारी और सियासी मुश्किलात का सामना है, मगर अवामी सतह पर इसकी हमायत खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहाँ अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तल्लुकात इंतहाई पेचीदा सूरत इख्तियार कर चुके हैं। इमरान खान की सेहत और उनकी कानूनी हैसियत आने वाले महीनों में मुल्क की सियासत की सिमत जो है मुतय्यन कर सकती है। थोड़ा सा हम पुतिन का चीन का दौरा, अमेरिका के खिलाफ ताकत का नया इत्तेहाद। रूसी सदर जो है, सदर पुतिन का चीन का हालिया दौरा जो है दरअसल दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश था कि मॉस्को और बीजिंग के तल्लुकात नाकाबिल शिकस्त है। ये दौरा इस वक्त में हुआ जब अमेरिका और मगरबी ममालिक रूस को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन के इस्तकबाल में चीन ने गैर मामूली गर्मजोशी का मुजाहरा किया। दोनों ममालिक ने तिजारत, तवानाई, दफाई और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ाने के मुआहदे किए। ये सब कुछ दरअसल अमेरिका के लिए एक वाज़ेह पैगाम। चीन और रूस दोनों अमेरिका की आलमी बलादस्ती को चैलेंज करना चाहते। यूक्रेन जंग के बाद रूस मजीद चीन के करीब आ गया, जबकि चीन भी समझता है कि आने वाले वर्षों में वाशिंगटन के साथ इसकी रकाबत जो है मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। सदर शी और पुतिन की मुलाकात में सिर्फ दो तरफा तल्लुकात ही ज़ेर बहस नहीं आए, बल्कि आलमी निज़ाम के मुस्तकबिल पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमा बार बार मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी कि सीरियल कुतबी दुनिया की बात करते हैं, जहां अमेरिका वाहिद सुपर पावर ना रहे। तजज़ियोकारों के मुताबिक ये इत्तेहाद सिर्फ फौजी या मुआशी नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक नोयत इख्तियार कर चुका है। चीन रूस से सस्ती तवानाई हासिल कर रहा है, जबकि रूसी
चीनी मार्केट और टेक्नोलॉजी से फायदा जो है मुकम्मल तौर पर उठा रहे हैं। अमेरिका के लिए ये सूरत तशवीशनाक है, क्योंकि अगर चीन और रूस मुकम्मल तौर पर एक ब्लॉक की सूरत इख्तियार कर लेते हैं तो आलमी ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो सकता है। इस वक्त दुनिया जो है एक नए सर्द जंगी माहौल की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी हैं, जबकि दूसरी तरफ चीन, रूस और बाज़ इलाकाई ताकतें नई साफबंदी कर रही हैं। जनूबी एशिया में भारत और पाकिस्तान की मुमकिन नरमी, मशरक़ वस्ता में अबनाए हरमस की कशीदगी, पाकिस्तान में इमरान खान की सियासी अहमियत और चीन रूस इत्तेहाद, ये सब दरअसल एक बड़ी आलमी तब्दीली के मुख्तलिफ पहलू। आलमी सियासत अब सिर्फ जंगों या सफारतकारी तक महदूद नहीं, बल्कि मईशत, तवानाई, मीडिया, टेक्नोलॉजी और अवामी बयानिया भी ताकत के अहम हथियार बन चुके हैं। सवाल ये है कि दुनिया एक नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है या सिर्फ वक्ती सियासी कशीदगी? आने वाले चंद साल इस सवाल का जवाब तय करेंगे, लेकिन एक बात वाज़ेह है, दुनिया तेजी से बदल रही है और जो ममालिक वक्त के साथ अपने हिकमत अमली तब्दील नहीं करेंगे वो आलमी सियासत में पीछे रह जाएंगे। तो आते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कर्नल अतुर रहमान, जो एक नहायत काबल दफाई तसिया निगार हैं। उन्होंने पाक फौज में कर्नल के ओहदे पर खिदमत सर अंजाम दी और इनका तजर्बा, इनका तसिया दफाई मामलात में इंतहाई वसी है। इनकी बसीरत और गहरे तजर्बे से हमें पेचीदा आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी मसाइल को समझने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं हम कर्नल साहब के पास। कर्नल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम खावर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी योर प्रोग्राम। सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या भारत वाकई पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है या ये सिर्फ एक नई सियासी सफारती चाल है? क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। खाबर साहब, बात ये है कि अभी इंडिया के पास रहा क्या है इसके अलावा, आपको ये सोचने की जरूरत है। वो डिप्लोमेटिकली मुकम्मल तौर पे आइसोलेट हो चुका है। पाकिस्तान को जो वो पिछले 10 साल से लगा हुआ था आइसोलेट करने के लिए और इसको ब्लेम कर रहा था कि टेररिस्ट स्टेट है, तो सारी दुनिया में उसने उसका प्रोपेगेंडा किया हुआ था। लेकिन अब दुनिया जो है वो चीज़ों जो तब्दील हो चुकी है, वो चीज़ों को मुख्तलिफ वो उस पैराइए से देख रही है और उसमें इंडिया खुद आइसोलेट होता जा रहा है। आप खित्ते में देखिए, कोई बंदा उनसे, कोई मुल्क उनसे बात करने को तैयार नहीं। तो साउथ एशिया के तमाम ममालिक हैं, इवन नेपाल जो कि हिंदू स्टेट है, लैंड लॉक्ड है, वो टोटली इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी इंडिया से बात करना नहीं चाहता। उसमें सबसे ज्यादा वो लोग इंडिया से तंग है। इसी तरह श्रीलंका, बांग्लादेश, कोई भी उनके साथ नहीं। जिस मुल्क के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है चाइना, वो उसके साथ इनकी जो दुश्मनी है सबको पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। और फिर पाकिस्तान रहा, इनकी तमाम जो अफवाज हैं वो सारी के 3/4 जो है वो डिप्लॉयड ही पाकिस्तान के अगेंस्ट है और पाकिस्तान के खिलाफ उसको एक फर्ज समझते हैं अपनी। अगर कोई जब भी इन्होंने वोट लेना हो अपनी आवाम से, तो सबसे पहले वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां शुरू करते हैं और उस पर वो एक सारी तरीके से एक माहौल पैदा करते हैं और जिसके बाद ये उनको कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है और पाकिस्तान से बदला लेना है। और पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को फतेह किया था, इसी तरह वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान इस मगरबी पाकिस्तान को भी मुकम्मल तौर पर सरनगू करेंगे और ये महाभारत का बनाएंगे। अब महाभारत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें उन्होंने हिंदुस्तान का लफ्ज़ तब्दील कर दिया, वो महाभारत कहते हैं। और महाभारत का जो इंडियन लोकसभा जो पार्लियामेंट है वहाँ उसका पूरा कॉन्सेप्ट और तस्वीर लगाई गई, जिसमें महाभारत जो है वो अफगानिस्तान से शुरू होता है और म्यांमार तक चला जाता है, उसमें सारा कुछ शामिल है। तो जब एक बंदे की ये सारी एम्बिशंस हो तो वो सारी चीजें जो हैं दूसरों के साथ उसको ताल्लुकात उसको किस तरह ठीक कर। तो अब ये सारी पॉलिसी उनके जो अपने जितने माहिरीन हैं, उनके अपने जो थिंकर्स हैं, वो सारे उनको फोर्स कर रहे हैं कि अपनी पॉलिसी को चेंज करें। जो भारतीय जनता पार्टी लेड बाय नरेंद्र मोदी है, वो उसने सारे का सारा जो उसके इलेक्शन कैंपेन है वो इसके ऊपर है। तो उसकी बाकी जो उन्होंने लोगों को खराब किया वो इसी के ऊपर किया हुआ है। अब उनके ऊपर जो उनकी
क्या कहते हैं नेशनलिस्ट अपने क्या राय हम आया, वो अब सारे थिंकर्स कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात इम्प्रूव करें ताकि खित्ते के बाकी ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक हों। उसके बाद इन्होंने जो पॉलिसी वेस्ट एशिया में रखी, इजराइल के साथ अपने आप को गठजोड़ किया और जंग से 2 दिन पहले जाके नरेंद्र मोदी ने इजराइल को अपनी फादरलैंड डिक्लेयर किया, तो उससे तो मुकम्मल उनको आइसोलेशन हो गई। अब उनसे पूरे खित्ते में कोई बंदा बात नहीं करना चाहता, तो सवाए यूएई के, यूएई जो एक उनके एक्सेस का एक मुल्क बना हुआ है उसके लिए। लेकिन यूएई वाले भी मुझे लगता है हालात जल्द चेंज होंगे, उनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। और जो एक्सेस बन रहा है खित्ते में पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की, कतर और इजिप्ट का, वो सारे का सारा इस जो इंडो इजराइल का एक्सेस है उसके खिलाफ, ये एक्सेस ऑफ इवल जो इंडिया, इजराइल और यूएई का बना है उसके खिलाफ है ये वाला एक्सेस। तो अब उनके पास और कोई हल नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करें। इसीलिए उन्होंने अब देखा कि जो उनकी एक्सट्रीमिस्ट जमात है आरएसएस, उसका जनरल सेक्रेटरी खुद बोला है ताकि वो सबसे पहले जो हालात ठीक करने के लिए किए जाते हैं वो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उन्हीं से कहलवाया जाता है, और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया है। इसके अलावा जो इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवाने था उससे भी स्टेटमेंट दिलवा दिए। जो इनके बाकी इंटेलिजेंसिया है वो भी यही बात साथ साथ कह रहा है। तो अभी इंडिया मजबूर हो रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने हालात ठीक करे। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर जो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, मोहसिन नकवी साहब, उसको भी 27-28 तारीख को इंडिया में इनवाइट किया है। एक तो आईसीसी की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है उसके लिए, और साथ साथ उन्होंने कहा जी आईपीएल में आईपीएल के फाइनल को देखें, आके उसको विटनेस करें। लेकिन मेरे ख्याल में वो पोलाइटली रिफ्यूज हो सकता है क्योंकि आईपीएल में पाकिस्तान का प्लेयर ही कोई नहीं खेल रहा, और ये जो आईसीसी की कॉन्फ्रेंस है ये वैसे ही वीडियो लिंक पे अटेंड की जा सकती है। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि वो इनकी ऑफर को कबूल करे या इनको फर्दर लटकाए। तो ये सारी चीजें इसके साथ साथ चल रही हैं। इंडिया के पास मजबूरी है, वो पाकिस्तान को अब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि किसी तरीके से अपनी आइसोलेशन को खत्म करे, क्योंकि उसके पास बाकी जो इंटरनेशनल ममालिक हैं वो भी उनको कह रहे हैं कि आप उनकी खुद अपनी पॉलिसी है जिसकी वजह से आप क्या इंटरनेशनलाइज क्या आइसोलेशन हो रही है, और पाकिस्तान इंटरनेशनली बहुत ज्यादा अपने आप को उसने गेन किया है। उसकी ये पाकिस्तान की जो गेन है इसको का सद्देबाब करने के लिए उसको पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जरूर करने, इसलिए वो अब दिन ब दिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अपने ठीक करेगा। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा ठीक है, आप पानी गिलास एक रखे ना, पानी पिए ना साहब, थोड़ी सी खांसी लग गई आपको, ड्राई हो गया आपका थ्रोट, आ गया, पानी मंगवा ले जरा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, प्यूटन का चीन पहुंचना, क्या रूस और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ नया आलमी इत्तेहाद बना रहे हैं? जी दोबारा कीजिएगा सवाल जरा। प्यूटन का, रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका चीन जाना, क्या रूस और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ नया आलमी इत्तेहाद बना रहे हैं? देखिए इत्तेहाद तो पहले ही बना हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि सारे ये जो एशियन कंट्रीज है, सारा ईस्ट जो है वो अब मुत्तहद हो गया है अमेरिका के खिलाफ। इवन यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भी अब अपनी जान छुड़ा रहे हैं अमेरिका, और वो इस तरफ रुजू कर रहे हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर जो है वो अब बीजिंग है जी, हर कोई उधर विजिट कर रहा है। आप देख लेंगे अभी जो सदर ट्रंप ने जो विजिट किया उसमें, उसका जो विजिट था उसमें चाइना ने जो बिहेव किया है वो एक कंप्लीटली सुपर पावर की, एक नंबर 1 वर्ल्ड की सुपर पावर के तौर पे बिहेव किया, और अमेरिका को एज अ नंबर 2 दिखाया गया, उनसे कमतर दिखाया।
اور جس کے بارے میں ابھی امریکنز کو کوئی اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. ابھی یہی چیز دکھانے کے لیے انہوں نے آلریڈی امیڈیٹلی یہ پوٹن کا وزٹ ارینج کیا اور پوٹن کے وزٹ کو شو کیا ہے کہ اب سارے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور امریکنز جو ہے ہمارے سے اب بہت انفیریئر ہو چکے ہیں. ابھی یہ ساری سگنلنگ اس سلسلے میں کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے کوئی ایم او یو سائن نہیں کیا, کوئی معاہدہ سائن نہیں کیا, حالانکہ پچھلے 6 مہینے سے وہ کیا معاہدہ جو وزٹ تھا وہ پلان ہوا تھا, لیکن پورے وزٹ میں اتنا ہائی پروفائل ہونے کے باوجود کوئی بھی معاہدہ ان کا آپس میں سائن نہیں ہوا. لیکن آج آپ دیکھ لیں گے پریزیڈنٹ پوٹن آیا, اس کا استقبال کیسے ہوا ہے, اس کو گرم جوشی کس طریقے سے دکھائی گئی ہے, اور ان کے ساتھ $200 بلین کا معاہدے اور ایم او یو سائن کیے گئے. یہ ساری سگنلنگ جو ہے یہ صاف بتا رہی ہے کہ امریکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب ہمارا جو ہے نا وہ اتحادی پوٹن ہے, ماسکو ہے, آپ نہیں ہیں, ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ہے. تو یہ جو سگنلنگ ہے یہ اس کے مطابق چل رہی ہے. ابھی آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ 23 تاریخ کو پرائم منسٹر شہباز شریف کہ بیجنگ کے دورے پہ جا رہے ہیں اور ان کے بھی کئی $1 بلین کے ادھر کیا وہ سائن ہونے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے بڑی کھل کر بیانات دیے اور ایران کو بھی کہا ہے کہ یہ جناب اسٹریٹ آف ہرمز کھولنی چاہیے اور آپ جلد سے جلد اس معاہدے کو ختم کر کیا اس خطے میں امن لے کے آئے تاکہ اقتصادی ترقی کی جائے اور اس خطے میں امن آئے. تو یہ ایران کو کہنے کا مطلب یا سگنلنگ یہی ہے کہ امریکہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس خطے سے نکلیں, آپ کی وجہ سے یہ سارا جو ادھر بے امنی ہو رہی ہے اور آپ ادھر سے جائیں. اور ویسے بھی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تمام عرب ممالک نے, خاص طور پہ سعودی عرب نے امریکہ کو صاف کہہ دیا ہے کہ آپ یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے, حج آ رہا ہے, اس میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہمارا یہ حج ذی الحج کا مہینہ ہے اور حج ہے اس میں رکھ نہ ڈلے اور لوگ, ورنہ تمام کیا امت مسلمہ جو آپ کے مکمل طور پہ خلاف ہو جائے گی. اس لیے ایران although پریزیڈنٹ ٹرمپ شور تو مچا رہا ہے 2-3 دن میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, لیکن کچھ نہیں کرتا, کچھ نہیں کر سکتا. اس کے پاس ابھی ویپنز ہی اتنے نہیں ہیں کہ وہ کچھ کر سکے. تو یہ صرف ایک شور و غوغا ہو رہا ہے اور امریکہ چائنا نے مکمل طور پہ سگنل ان کو دے دیا ہے. اس لیے اس علاقے میں اب سارے جو یہ امن ہے وہ امن کی طرف موو کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4 دنوں سے محسن نقوی صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ جو ہے وہ تہران میں بیٹھے تھے, وہ واپس آئے ہیں, 24 گھنٹے ادھر رہے ہیں, آج پھر وہ واپس چلے گئے ہیں کہ تہران کو سنا ہے جو معاہدہ ہے بڑا وہ قریب تر ہو گیا ہے اور اس کی فائنل ڈرافٹ جو تیار ہو رہے ہیں, جس کے لیے ابھی آج شام کو یہ بھی خبر ہے کہ ہو سکتا ہے, یہ کنفرم نہیں ہے کہ کل کو شاید فیلڈ مارشل بھی تہران جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑی تیزی سے موو کر رہی ہیں. تو آپ کو کچھ اچھی خبریں جو ہے اگلے چند دنوں میں سنائی دیں گی اس بات میں بھی. جی, تو آپ بات کر رہے تھے آبنائے ہرمز پہ. آبنائے ہرمز پہ بڑھتی کشیدگی جو ہے, کیا دنیا ایسے دھماکے کے قریب پہنچ چکی ہے جو عالمی معیشت کو ہلا کے رکھ دے؟ خبر صاحب آپ عالمی معیشت کو ہلانے کی کیا بات ہے, آلریڈی ہل گئی, اسی جنگ کی وجہ سے ہل گئی. آپ دیکھیں جو ایران پاکستان کی, انڈیا کی, چائنا کی, وہ تو جہاز گزر رہے ہیں نا, وہ مکمل بند تو نہیں ہوئی ہے نا سر. بات یہ ہے کہ ایران نے جو جنگ لڑی ہے اس میں جو جیت لی ہے وہ اسی چیز کی لی ہے کہ اس کے پاس کنونشنلی وہ بہت کمزور ملک تھا, لیکن اس نے اپنی جیوگرافی کا فائدہ اٹھایا, اپنی تاریخ کا فائدہ اٹھایا, اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور کم کنونشنل ویپنز ہوتے ہوئے اس نے پوری دنیا کی معیشت کو اپنا ہرمز بند کر کے جو کمپلیٹ دنیا کی انرجی مارکیٹ تھی اس کو ہلا دیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ تیل کی قیمتیں کہاں سے $60 سے اٹھ کے $120 تک چلی گئی. تو اس سے زیادہ اور کیا ہلایا جا سکتا ہے؟ پوری دنیا میں افراط زر جو ہے وہ ایک دم کیا بہت زیادہ اوپر چلا گیا. آپ خود دیکھ لیں آپ کے ملک پہ گیس کی پرائسز کیا ہو گئی ہیں,
کھانے پینے کی اشیاء کی پرائسز کدھر چلی گئی ہیں. یہ صرف ایران کی یہ جنگ کی وجہ سے ہوئی ہے. جو ایران نے اپنا موقف اڈاپٹ کیا, اس نے جو ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ایسیمیٹرک, اس نے دنیا امریکہ اور اسرائیل کے لیے اور عرب کنٹریز کے لیے جنگ مہنگی کر دی, اور ان کے لیے افورڈیبلٹی اس کی کیا کہتے ہیں وہ بہت زیادہ کم کر دی, ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی جنگ بند کرے. اب وہ جنگ بند تو ہو گئی ہے, سیز فائر ہے, لیکن وہ کدھر بھبکیاں دے رہے ہیں, پوسٹرنگ کر رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کے اتنے زیادہ ویپنز ایگزاسٹ ہو چکے ہیں کہ اب وہ دوبارہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, اور انہوں نے سستی جنگ لڑی ڈرونز اور میزائلز کے ساتھ, اور کیا خطے کے 10 ممالک کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, اسرائیل سے لے کے سعودی, جارڈن, قطر, عمان, یو اے ای, کویت, عراق, شام, اسرائیل, ترکی, تمام خطے, کوئی ایسا ملک چھوڑا نہیں جہاں انہوں نے فائر نہیں کیا. یمن, تو آپ دیکھیں جب اس نے اتنے کیا پرسائز اٹیک کر کے, اور اپنی جو ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس, جو کیا چائنا نے ان کو بیڈو ٹیکنالوجی دی تھی, اس سے پرسائز ہٹس کیا ہے. یہ جو انہوں نے ڈرون استعمال کیے, کوئی خطے کا ملک نہیں چھوڑا انہوں نے, اور اس سے آپ دیکھ لیں کہ اس کے ریزلٹس کیا آئے ہیں. امریکہ میں جو پبلک تھی وہ اتنی خلاف ہو گئی ہے, اور یہ ساری سکسیس ہے ایران کی, اور وہ اب کیا یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کو ایز اے ٹول استعمال کر رہی ہے, اور اس ٹول کو وہ اس نے تمام کیا دنیا کو مجبور کر دیا ہے کہ جو 22% تیل ادھر سے جاتا تھا وہ بند کر دیا ہے, جس کے بند ہونے سے پوری دنیا ہل گئی ہے. اور اب سارے لوگ محنتیں, جو ورلڈ کی اکانومیز ہے, خاص طور پہ یہ جو پیسفک اکانومیز, جو ایشیا پیسفک اکانومیز ہیں, اور یہ یورپین اکانومیز ہے, کمپلیٹلی ہل گئی ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ اب کیا ایران کی کتنی امپورٹنس ہو گئی ہے. ابھی یہ جو میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ جو اس جنگ سے پہلے پوزیشن تھی ایران کی, سوری امریکہ کی اور اسرائیل کی اس دنیا میں, وہ اب بالکل کمزور ہو گئی ہے. وہ ان کی کوئی گرفت نہیں رہی ہے اس خطے میں, اور اس خطے میں ایران ایک ابھرتی پاور آ گئی ہے, اور وہ اس ریجن میں اب اپنا ڈنڈا چلائے گا, اور اس کے لیے اب لوگوں کو تیار ہو جانا چاہیے. اور اس کی بیک پہ اب چائنا اور رشیا دونوں ہیں, اور وہ اب یہ دم لے گا یہاں سے امریکہ کو نکال کے. آپ یہ چیز میری لکھ لیں, اور یہی ہوگا. اس کے ساتھ سارے ممالک جو ہیں اب وہ جو جنگ کے بعد والا جو ماحول ہے اس کے مطابق اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں. کرن صاحب, میں تھوڑا سا واپس جانا چاہتا ہوں بھارت اور پاکستانی کشیدگی کے بارے میں. اچانک یہ نرمی کی باتیں کیوں شروع ہو گئی؟ آخر پس پردہ کھیل کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, یہ تو ایکسپلین کیا, نرمی صرف ایران, امریکہ, انڈیا کی جو حالت ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ اندرونی طور پہ وہ کتنا کمزور ہوا ہے. انڈیا کے پچھلے 2-3 مہینے میں جو ان کے اسٹریٹجک ریزرو ہیں وہ کیا $50 بلین تک کم ہو چکے. ان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے ادھر سے بھی تقریباً اتنے ہی, اس سے زیادہ پیسہ اڑ چکا ہے, اور وہ انویسٹمنٹ جو ان کے ملک میں آ رہی تھی FDI وہ کم ہو گئی ہے. جتنے انویسٹر ہیں وہ آہستہ آہستہ خطے سے جا رہے ہیں. ان کی آئسولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ان کو مجبوری ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر کے دنیا کو شو کریں گے. نہیں جی, ہم پاکستان کی پروفائل اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ پاکستان کی اس جو بڑھتی ہوئی ساکھ ہے اس کو کسی طرح روکے. وہ اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرے. تو اس کے لیے اب اس نے یہ پوزیشننگ شروع کر دی ہے, اور یہ سگنلنگ دینی شروع کر دی. ابھی وہ دیکھیں کہ پاکستان اس کو کس طریقے سے لیتا ہے, اور پاکستان اپنے کیا یہ جو خطے میں, اس خطے میں حالات جو ہیں وہ ان کو اور کس طریقے سے امپروو کرتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو خبر دیتا جاؤں کہ چائنا کے پرائم منسٹر کے دورے کے بعد
शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल दोनों बांग्लादेश के दौरे पे भी जा रहे हैं। और आज की खबर ये है कि पाकिस्तान ने चाइनीज बांग्लादेश के पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए इन्होंने जो इक्विपमेंट देना था वो दे दिया है, ताकि J-17 एयरक्राफ्ट जो है वो इनको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जा सके बांग्लादेश। तो आप ये सारी सूरत हाल देखते हुए इंडिया अब हमारे साथ अपने हालात बेहतर करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हमारा मशरक की जो इंडिया का ये जो ईस्टर्न फ्रंट है ये खुले। तो वो अगर हम अपने हालात बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना के साथ ठीक हो जाते हैं, तो जो 7 स्टेट्स है इंडिया की ईस्टर्न बॉर्डर पे, जिनमें ये मणिपुर और नागालैंड, मेघालय, आसाम, सिक्किम, भूटान और ये सारी जो जगह हैं इन बंगाल, इसको डिस्टेबलाइज ना हो। आप देखें बीजेपी ने बंगाल में अपने जो इलेक्शन जीता है उसमें वो सारा मुसलमानों के और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा के जीता है। ममता बनर्जी को उसी तरीके से हराया है। तो अब जब वो मुसलमान अपने आप को अनसेफ समझेंगे तो दे विल स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स बांग्लादेश। तो उसके लिए अभी जो ग्राउंड है वो बांग्लादेश में तैयार की जाए, ताकि उन स्टेट्स को किसी ना तरीके से सपोर्ट किया जाए। तो उधर जो अलहदगी की तहरीकें हैं, इंडिया उस चीज से डरता है, उस डर की वजह से वो अब अपने हालात ठीक करना चाहता है। इसके अलावा आप देख लें कि जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, वहां से फारूक अब्दुल्ला और जो उनकी वो दूसरी वुमन है, दूसरी पार्टी की हेड कर रही हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के साथ हालात ठीक हो करो, वरना ये हमारे जो इधर के हालात हैं ये खराब हो जाएंगे फर्दर। और आपने ये मॉनिटर नहीं किया, पिछले 48 घंटे में इंडिया में हेल्ड कश्मीर में राजौरी और दूसरे सेक्टर पे 2 जगह पे इंडियन फोर्सेस पे क्या कश्मीरी मुजाहिदीन ने अटैक किए। तो ये सूरत हाल तब्दील हो रही है। इंडिया अब फोर्स हो रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने हालात ठीक करे। तो ये जो चीज है ये आप देखिएगा आने वाले वक्तों में जो इंडिया अब क्या कहते हैं पाकिस्तान की तरफ दिन ब दिन वो अपने हालात ठीक करेगा। पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने अपनी क्रिकेट के हालात क्रिकेट टीमें भेजनी बंद की थी, आप देखिएगा कि कमिंग सीजन में इंडियन टीम पाकिस्तान में आएगी और इधर क्रिकेट खेलेगी, और बाकी जगह पे भी वो पाकिस्तान को भी इनवाइट करेगी कि आए हमारे मुल्क में खेलें। वरना पहले इससे पहले इंडिया ने पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जितने टाइज थे वो खत्म कर दिए थे। अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट भी होता था वहां भी पाकिस्तानी टीमों को वीजे नहीं इशू किए जा रहे थे। तो ये हालात अब खित्ते में तब्दील हो रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप देखेंगे तब्दीली आएगी। थैंक यू। करण साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे चलते हैं, थोड़ा सा तबसरा करते हैं कि सूरत ये है कि आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान अब भी पाकिस्तान की सियासत के सबसे ताकतवर किरदार है, हत्ता कि जेल के अंदर से भी? खबर साहब, वो जो चीजें हैं ना अब पुरानी हो गई हैं। अब हालात पिछले जो 1.5-2 साल में तब्दीलियां आई हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में बड़ी तब्दीलियां की हैं। अब ये सोचना कि जी वो बहुत ताकतवर फिगर है, ये गलत बात है। अभी तो 4 बंदे उधर नहीं क्या आ रहे अडयाला जेल के सामने एहतजाज करने के लिए, बाकी बातें तो आप छोड़े। ठीक है, कल जो ये चंद बंदे उधर से लेके आया था किसी से उधर क्या रावलपिंडी जो पेशावर को जा रही है सड़क इस्लामाबाद से, उसके ऊपर 26 नंबर से बैठ के एहतजाज करता रहा, उसने वो सड़क बंद की है। तो उस चीज में ये अब मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी बातचीत हो जाए। कल सुहेल आफरी, खबरें ही बड़ी हो रही हैं, कल सुहेल आफरीदी ने मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर से मुलाकात की है और उधर गौहर खान के साथ, और उसकी मिन्नतें की हैं कि हमारी मुलाकात कराई जाए क्या फील्ड मार्शल के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ।
وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اب خود منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں، ہم کسی طریقے کو سے عمران خان کو آزاد کرا سکیں. لیکن میں آپ کو یہ بات اب بتا سکتا ہوں کہ یہ اگلے 5 سال تک عمران خان اندر ہی ہے، وہ باہر نہیں آئے گا. یہ جو انہوں نے جھول ڈمکے اور شور مچایا ہوا تھا پہلے، وہ اب ختم ہو گیا. ابھی یہ چیزیں وہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں پاکستان پالیٹکس میں، اور یہ پی ٹی آئی جو ہے تتر بتر ہوتی جائے گی. جو ہمارے انٹرنل ڈائنامکس ہے ڈومیسٹک پالیٹکس کے، وہ عنقریب چینج ہوں گے. اور یہ جو ویسے تو نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو 18th امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے لیے 28th امینڈمنٹ لا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اسی لیے کی جا رہی ہے. اور عنقریب اس کے طریقے سے آپ دیکھیے گا حالات فردر تبدیل ہوتے جائیں گے ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس میں. تھینک یو. صاحب، عمران خان کی جیل میں جو میڈیکلی طور پہ جانچ پڑتال ہو رہی ہے یا ان کی آئیز کا جو بھی ہے، اور سہیل افریدی پہ پابندی کیوں ہے؟ آخر اڈیالہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ I mean, why the government is so afraid of that کہ ملاقاتوں میں پابندیاں لگا دی ہے؟ تو میرا مطلب ملنا چاہیے ان کو، ان کا لیڈر ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ بھی بات سنیں، جب سے یہ ابھی اس کو قید ہوئے 3 سال ہو گئے نا، 2.5 سال تک، بلکہ 2 سال آپ کو کہہ لیں 5 مہینے تک، ہفتے میں 2-3 ملاقاتیں ہوئی. اور انہوں نے اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ شور مچایا ہوا تھا کہ انٹرنیشنلی ہر طرف سے اس کا ٹویٹر ہینڈل آن تھا، اس کی جھوٹی ٹویٹس ہوتی رہتی تھی، اور یہ یوٹی اس پہ کیا خوب خوش ہوتے رہتے تھے. اور وہ انٹرنلی انہوں نے بہت زیادہ مسائل کریٹ کیے. یہ جو میڈم علیمہ خان جو ان کی بہن ہے، یہ انہوں نے اس کی قیادت سنبھالی، یہ فتنہ نمبر 1 بنی ہوئی تھی. اور جو اندر ملاقات کرتی تھی باہر آ کے وہ اس کو مختلف رنگ دے کے یہ عجیب قسم کا انہوں نے ایک وہ کریٹ کیا ہوا تھا پورا ایک عجیب، میں کہوں گا کہ اپنی طرف سے طوفان کریٹ کرنے کی سوشل میڈیا پہ کوشش کی. ابھی جب سے ان کی ملاقاتیں بند ہوئی ہیں، اب ساری کیا کہتے ہیں سکون آیا ہوا ہے ماحول. اور پاکستان کی ساری آپ ان کی تو یہ حالت کی آپ دیکھیں، پچھلے سال جب مار کا حق ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے کس قسم کے نیگیٹو بیانات. علیمہ خان خود کہتے ہیں یہ تو ہوا ہی نہیں، یہ تو کہیں اور ہو رہا ہے. یہ سب کو ان لوگوں کی اتنی نیگیٹو ہو گئی تھی جس کی بات نہیں. اب بھی جب سے ان پہ یہ پابندیاں لگی ہیں ملاقاتوں کی، ابھی کچھ یہ متنف ہوئے کچھ ہونا چاہیے. اور یہ جو اس کو ایک آئسولیشن والی ڈیل دی ہے، اور ادھر باقی انہوں نے ٹھیک ہے اس کو میڈیا دیا ہوا دینے کے لیے، ٹی وی آپ ٹی وی وغیرہ دیکھتے رہے، وہ اس کو ملا ہوا دیکھنے کے لیے. لیکن اور وکیل کے ساتھ ہفتے میں 1 دفعہ ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے. تو لیکن ان کی جو فیملی اور پولیٹیکل ورکر کے ساتھ تھی وہ ملاقات بند. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اور اس میں ایسی پابندی نہیں ہے. میڈیا وہ دیکھ رہا ہے. عمران خان کی موجودہ سیاسی حکمت عملی جو ہے پاکستان کی سیاست کو کس سمت لے جا رہی ہے؟ اس کی کوئی موجودہ حکمت عملی نہیں ہے. موجودہ حکمت عملی اس کی یہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ شور مچاتے ہو. وہ سوشل میڈیا پہ شور اس کی ملاقاتیں نہ ہونے کی وجہ سے اب بند ہو گیا. اب وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں دھرے، اور کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا. ان کو اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی سب سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا. آ جاتے میرا خیال کا، یا تو انٹرنیٹ کی خرابی آئی ہے یا بلکہ اب دیکھتے ہیں کہ 1-2 کویشچن ان سے یہ کرنے ہیں. اگر نہیں تو ان کو لائن پہ لے لیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آگے میرے خیال میں مجھے 2-4 کویشچن کرنے تھے ریل کوئک کرنا صاحب سے. کرنا صاحب جلدی میں 2-4 کویشچن ہے اسی پاکستانی سیاست کے بارے میں. بہت عرصہ ہوا ہم اس سے باہر ہے. موسٹلی we were just paying attention to Middle East, اور یہ جنگ وغیرہ کے. کیا پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرے جو ہیں حکومت پر حقیقی دباؤ ڈال رہے ہیں یا صرف عوامی طاقت کا مظاہرہ ہے؟
क्या समझते हैं आप? ना ये अवामी ताकत का मुजाहरा है क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है और हम्म, कोई इनको मीडिया में इतनी कवरेज नहीं मिल रही। दूसरा इनका क्या कहते हैं जो दूसरी चीज आपने क्या कही थी कि अवामी दबाव या अच्छा ठीक है। तो हाँ आप क्या समझते हैं कि ये दबाव जो है, ये दबाव जो है, क्या पाकिस्तान में जल्द नए इंतखाबात का इम्कान पैदा हो सकता है? कि अभी हम बातें सुन रहे हैं कि 28 जो अमेंडमेंट आ रही है उसमें हुकूमत को जो है उसकी जो पीरियड है उसका टाइमिंग जो है उसको अनलिमिटेड कर ऐसी कोई बात नहीं। नो खाबर साहब ऐसी कोई बात नहीं। 28th अमेंडमेंट डज नॉट मीन कि जी अर्ली इलेक्शन हो जाए, ऐसा कोई चीज नहीं है। हुकूमत को कोई ऐसी जल्दी नहीं है, वो अपना टेन्योर पूरा करेगी। आप ये देखिएगा कि जो 28th अमेंडमेंट है उसके महरकात डिफरेंट है। वो हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स के हैं, वो हमें ज्यादा जरूरत है उसमें, क्योंकि जो एनएफसी अवार्ड है उससे सेंटर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो उसको एनएफसी अवार्ड को ठीक करना है। दूसरा जो क्या कहते हैं आपकी जो वेरियस पावर्स आपने डेलीगेट की थी, उस पे हम एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे 28 अमेंडमेंट पे। लेकिन जल्दी से ये थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के मुतालिक मेरे क्वेश्चन है जो हमारे नाज़रीन तक पहुंचने बहुत जरूरी हैं। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के बयानिए ने नौजवान नस्ल को किस हद तक मुतासर किया है? इमरान खान का बयानिया जो था वो शैतानी बयानिया था। वो एक क्या कहते हैं डेमागोग है और वो उसका कोई इखलाकी कदर नहीं थी। ठीक है, उसने इस चीज को अपने जो बयानिया उसने बनाया हुआ था झूठा, वो अपने जो उसके कल्ट था उसमें इंजेक्ट करने की कोशिश की है। उससे हमारी 2 जनरेशन जो है वो खराब हुई। अभी उनको ठीक करने के लिए हमें क्या बड़ा जोर देना पड़ेगा और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इंटेलिजेंस और ये जो आपका सोशल मीडिया और बाकी मीडिया उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो वो उसी तरह चीज पे एफर्ट की जा रही है और अभी चीजें काफी ठीक हो रही हैं। और ये जो इसकी क्या मुलाकातें बंद की हैं वो उसी वजह से की गई हैं। और उसके बाद अब ये जो इंटरनल स्टेबिलिटी हमने अचीव की है उसको कंसोलिडेट किया जा रहा है। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और बाकी चीजें वो सब उसी का हिस्सा है। तो ये जो हमने अभी फिलहाल इतनी सक्सेस अचीव की है उसको किसी सूरत में भी हम लूज नहीं करना चाहते बाय गिविंग एनी रिलैक्सेशन टू इमरान खान एंड हिज पार्टी। तो मौजूदा सियासी बहरान में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार आप कैसे देखते हैं? अभी देखेंगे आप, बात ये है कि मौजूदा सियासी बहरान में सियासत एस्टेब्लिशमेंट का काफी ज्यादा रोल है। और क्या कहते हैं जो इसको कंटेन किया है इन्होंने इमरान खान को, वो एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही की है। और जुडिशरी को जो अमेंडमेंट्स ला के जुडिशरी की जो खराब हुई थी उनकी पावर्स कट डाउन की हैं, उस पे जो चीजें हैं वो हमारी बहुत हो गई। यही आप देख लें कि जो इंडिया में हो रहा है, इंडिया की जुडिशरी अब बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज हो गई है। आपने देखा है कि वहाँ सेकुलरिज्म खत्म होता जा रहा है और क्या कहते हैं वो बीजेपी जो है वो अपना जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। अभी पाकिस्तान में उन्होंने ये जो जुडिशरी और बाकी अदारों की जो ब्यूरोक्रेसी में जो ये इनग्रेस थी इसकी पीटीआई की और बाकियों की उसको कट डाउन किया है, उससे हमारे हालात जो है काफी नॉर्मल हुए। तो इंशाल्लाह ये आगे भी चल के ये हमारे हालात नॉर्मल होंगे और बेहतर होंगे। हम अपनी इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है इंटरनेशनली अपनी आइसोलेशन और जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसमें बेहतरी लाएंगे और हमारे जो हालात हैं हर तरफ बेहतर होते जाएंगे। कल साहब 2-4 क्वेश्चन है, लेकिन अगर मुख्तसर अगर इसका ब्रीफ जवाब हो तो ताकि हम आपसे वी कैन टेक इट एज मच वी कैन ऑफ यू दो। क्या पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कोई हकीकी उम्मीद मौजूद है? गवर्नमेंट ने तो कई दफा कहा है कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात करते ही नहीं है। इनका मसला ये है कि ये मुज़ाकरात कहते हैं जी हमने करने ही फील्ड मार्शल के साथ। अभी जब आपका इतना इस तरह का एटीट्यूड हो तो फिर कौन जाएगा वो इनके साथ मुज़ाकरात करने। अभी इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जी हम तो बजट सेशन का क्या बाइकआउट करेंगे। अभी जब आप किसी तरीके से कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, गवर्नमेंट बुलाती है कि जी आप आए आगे हमारे साथ एक मुज़ाकरात करेंगे, आप क्या चाहते हैं, जाते ही नहीं, ये उनको लिफ्ट ही नहीं करवा रहे हैं। जब आपका ये एटीट्यूड होगा कि हमने
مذاکرات ہی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں تو کوئی نہیں کرے. گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ مذاکرات کریں گورنمنٹ کے ساتھ. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی. عمران خان کے خلاف مقدمات جو ہے پاکستان کی سیاست پر کیا اثر ڈال رہے ہیں؟ اس کے کیا ڈالنے, کوئی اس کے تو وہ مثبت اثرات آ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اس کو اتنی سزائیں ہو گئی ہیں, جو ان کے اس کے جتنے 9 مئی کے اس کے ساتھی تھے وہ ساروں کو 10 سال سزا ہو گئی ہے, وہ بھی اندر ہے. ابھی صرف یہ کیسی میں جو کیسز ہیں ان کی سزائیں نہیں ہوئی ہیں, یا ایک جو جی ایچ پی اٹیک والا جو کیس ہے جس میں شیخ رشید اور باقی بندے ہیں ان کا فیصلہ آنا ہے, باقی کے تو فیصلے آ گئے ہیں. اور آپ نے سائبر کیس میں جو اس کو کیا انہوں نے اس کی سزا نل اینڈ وائڈ کی تھی, وہ بھی اب سائبر سامنے آ گیا ہے. اور آپ دیکھیے وہ پتہ نہیں کسی جھوٹی سچی ویب سائٹ سے آیا, تو اور چیزیں اس کے ساتھ اس کو اور سزائیں ہو جائیں. کیا احتجاجی سیاست جو ہے وہ ملک کی معیشت کو مزید نقصان پہنچا رہی؟ یہ کیا کون احتجاج کرے گا؟ کیا یہ احتجاج کر رہے ہیں؟ انہوں نے احتجاج کر کے دیکھ لیا ہے, احتجاج کرنے کے یہ قابل ہی نہیں ہے. یہ کیا احتجاج کریں گے؟ احتجاج جب کوئی نہیں ہوگا. اب ملک سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے, انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں. عمران خان کی واپسی جو ہے اقتدار میں ہوتی ہے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کیا تبدیلی آ سکتی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, نہ اس نے اقتدار میں آنا ہے نہ خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی. آپ یہ کوشچن بالکل آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے, یہ اس قابل نہیں ہے کوشچن. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس آئے گا بندہ کو اقتدار میں. اب یہ آنے اگلے 5 سال میں مجھے تو اگلا ٹینیور بھی میں لگتا ہے اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا, تو کس طریقے سے یہ اقتدار میں واپس آئے گا؟ کون سی قوت ہے جو اس کو اٹھا کے اقتدار میں لے آئے گا؟ I'm sorry, it's not over. کیا موجودہ حالات پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کی نئی لہر کی طرف لے جا رہے ہیں؟ کوئی نہیں, کوئی ایسی عدم استحکام نہیں آ رہا ہے. یہ بالکل کوئی ایسی چیز نہیں. پاکستان بالکل اسٹیٹ ہے. کیا وہ یہ آپ میرے خیال میں سوال جو ہے انڈین لابی کے لیے کر رہے ہیں. یہ ایسے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پاکستان اس وقت پوری طرح اسٹیبل ہے, کوئی ایسی چیز نہیں. ٹھیک ہے. عمران خان کی نااہلی کی صورت میں پی ٹی آئی کی قیادت کون سنبھال سکتا ہے آپ کے خیال؟ سنبھال سکتا ہے وہ آپ کے پاس ہے, وہ نااہل پہلے ہی ہو چکا ہے. اس وقت جو قیادت ہے کوئی پتہ نہیں کون لیڈر ہے. گور خان کو پوچھتا کوئی نہیں جس کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا ہوا ہے. علیمہ خان اپنا علیحدہ جھنڈا لیے پھر رہی ہے, وہ علیحدہ باتیں کر رہی ہے. سہیل افریدی علیحدہ اپنی قیادت لیے پھر رہا ہے. گنڈا پور کہتا ہے میں تمام ریبلز کو لے کے اکٹھا ہو رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں پھر کیا ان کی قیادت ہے؟ یہ کوئی قیادت نہیں ہے. عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے, عمران نہیں ہے تو پی ٹی آئی نہیں. وہ ایک پرسنالٹی ہے, اس کے گرد وہ گھومتے تھے, اس کا کلٹ. اب وہ کلٹ کے لیے کوئی چیز نہیں. آخری کوشچن ہے قدر صاحب آپ سے اسی ٹاپک کے بارے میں, کیا موجودہ حالات میں حقیقی آزادی, میں بول رہا ہوں حقیقی آزادی صاحب کا نعرہ اب بھی عوام میں اتنا ہی مؤثر ہے؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ حقیقی آزادی چیز کیا ہے. یہ مجھے بھی, میں سمجھنے کی کوشش کروں, میں آپ سے سمجھنے کی کوشش. سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے. کوئی حقیقی آزادی نہیں ہے ہمیں. وہ ایک ڈیماگوج ہے, فضول قسم کا نعرہ لگا دیتا ہے. ہمارے جاہل عوام جو ہے وہ اس کو فالو کر لیتی ہے. اور جب ان سے پوچھو کہ جی حقیقی آزادی کیا ہے, وہ بتا نہیں سکتے کہ کیا حقیقی آزادی ہے. تو جس کا مطلب ہی نہیں پتا تو اس کو کیا لوگوں نے کیا ہے اس کے بارے میں بات. کرنا صاحب وائنڈ اپ ہم نے کرنا ہے پروگرام. اگر آپ کے خیال میں آنے والے 6 ماہ میں دنیا کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ آئندہ 6 ماہ میں جیو پولیٹیکل خطرہ جو ہے وہ یہی جو مہنگائی ہے, یہی خطرہ ہے اگر اس کو کنٹرول دنیا کا ہر خطہ جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوا ہے کہ اگر اس کو ہم نے یہ ایران جو اس وار ہے یہ ختم ہوئی, کیا جو ہے یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کھل گئی تو یہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے اور دنیا میں بہتری آ گئی. تو اللہ کرے. بہت شکریہ آپ کا, ہمیں ٹائم دیا آپ نے. تھینک یو ویری مچ. حاضر ہوں گے. حاضرین, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ پروگرام جاری رکھیں تو آپ کی سپورٹ بہت اہم. براہ کرم ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کو کمنٹس میں دیں. آپ کی دلچسپی اور تعاون ہی ہماری کامیابی کا راز ہے. اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. آئندہ تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان آئندہ باد.